दुर्गम अंचल शिक्षा व्यवस्थार विकल चित्र कलाहांडी जिला जुनागढ़ ब्लॉक अंतर्गत बुड़ीदर पंचायत अधीनस्थ वन पहाड़ घेरा लखनापड़ा ग्रामर प्राथमिक विद्यालय रे शिक्षा व्यवस्थार असल चित्र सामना को आसीछि। एही विद्यालय 22 जन छात्र छात्री पढ़ुथिबा बेले जणे शिक्षक थिबा बेले प्रथम रु पंचम श्रेणी पर्यंत रहिछि। एही स्कूल रे दुईटी विद्यालय कोठरी रहिछि। गोटे कोठरी रे पाठ पढ़ा जाउथिबा बेले अन्य एक कोठरी रे मध्याह्न भोजन रोषेई होउथिबा देखिबाकू मिलिछि। सेही स्कूल रे जणे मात्र शिक्षक विशिकेश नायक अछंती एवं शिक्षक जनक मध्याह्न भोजन सारिबा परे स्कूल बंद करि देउथिबा ग्रामवासी माने अभियोग करिसेंती। सरकार हजार हजार टंका दरमा देई शिक्षक मानकु विद्यालय रे छात्र छात्री को पाठ पढ़ाइबा पई नियोजित करूछंती। छात्र छात्री माने किपरि पाठ पढ़िबे सेनी सरकार समस्त व्यवस्था करुथिबा बेले किछि शिक्षकक पई ताहा ठीक भाबे कार्यकारी होई पारु नाही। सरकार को व्यवस्था ठीक भाबे शिक्षक माने कार्यकारी न करिबा एवं ठीक भाबे पाठ न पढ़ाइबा हेतु शिक्षक माने गरीब छात्र छात्री भविष्यत को अंधार रे पकई देथिबा देखिबाकू मिलुछि। आमे आज स्कूल को खबर संग्रह पई जाइथिबा बेले शिक्षक स्कूल परिसर रे गाढ़ निद्रा रे सोईथिबा बेले छात्र छात्री माने बाहरे बुलुथिबा दृश्य सामना को आसीछि। से शिक्षकों को आमे स्कूल समय रे काहेकि सोईछंती पचारिबारु से बीओ को जाई पचारो बोली कहिथिले। कलाहांडी जिला जुनागढ़ ब्लॉक अंतर्गत बुड़ीदर पंचायत लखनापड़ा प्राथमिक विद्यालय रे आम उपस्थित अच्छु। आज देखा कि पाइलु ए प्राथमिक विद्यालय रे मात्र 22 जन छात्र छात्री रही भितर आज जो शिक्षक जड़े अच्छा से घोर निद्रा शोते आम जिते बड़े आसिलु तांकु बीट मांगा गलापर से कौन बीट देना मो देहर असुस्थ अच्छी मुझे शोची बोली आम सहित पूरा ये किंतु बर्तमान देखु ये विद्यालय पूरा निघंट पूरा दुर्गम अंचल पूरा आदिवासी सूत अंचल पिला माने केते असुविधा अच्छा पूरा शिक्षक सारे अच्छा शिक्षक पूरा आराम से गोड़ निद्रा शोचती। सरकार को देखला बेले सियाड़े सरकार पाखे जाई अनशन आरंभ कर 50,000 टंका मिलूनी 50,000 टंका आमको नियंत्रण होउछि किंतु एई ठागरे भविष्य छात्र छात्री माने कोन करिवे ए छात्र छात्री मानकर भविष्य कोन हबो सुगर बढ़ी तो आप गोटे काम करते आज्ञा आप बीओ के गोटे लेखी कर दियो मोर देह असुस्थ अच्छे से लगे कहन आज्ञा मोर देह असुस्थ अच्छे मुझे आसी नहीं पार्बा मत देह अच्छे मतलब डिपुटेसन गोटे शिक्षक गोटे दियो आज्ञा कहन टी आज्ञा कहन किसी असुविधा नहीं कहन आप पिला छुआर भविष्य अच्छे ना आज्ञा से पिला भविष्य आप नष्ट करदेवे आपण आसी कर सोबे बेले उठाबा के सोईथिली के आपण सोईथिले आज्ञा आपण विजुअल अछि हमर पाखे आ पास प्रूफ अछि सर सोईथिले आपण आ केते बेले पहुंची बोल नहीं ना मैं टिके तो वीडियो पाके आपण कंप्लेन करते ना सर तो सेटा परर कथा कंप्लेन करबा कथा आरो जोड़े जदि आपण जदि पिला छुआर भविष्य केतरा 22 टा पिला छुआर भविष्य आपण ऊपर रहला आपण जदि सोइबे स्कूल रे आसी जदि आपण 10 बजे आसी सोइथिले आज्ञा आपण निजे सोइथिले आपण ना करते ना करजे पब्लिकेशन देखन मास्टर गुडे दिया बोलन कोन नहीं गोटे मास्टर मते मुई पुनी रेगुलर नहीं से मुई सेति लागि आपण कहन जे हमके मते मास्टर गुडे दरकार आ मते गोटे लोक मते असुविधा लागि मुई सोइब नहीं पारबार बोल कहन टिके। शिक्षकों एपरी मंतव्य दुर्भाग्यजनक होइथिबा बेले ग्रामवासी माने बारंबार शिक्षक पदवी पई शिक्षकों एभली कार्य को देखि अभियोग करथिले सुधा बीओ तपन माझी काहेकि नीरव रहिछंती। शिक्षक तांको छत्र छाया तळे रहि नाहांती तो ताहा प्रश्नवाची सृष्टि करिछि। एने जुनागढ़ बीओ तपन माझी को पचारिबारु से एही घटना उपरे तदंत करी पदक्षेप नियाजिबो बोली प्रकाश करिथिले। तमन ना केना संतान माझी के स्कूल रे पढिछो तोर कान ना केना लखनापड़ा भाई तो पढुछो की केनता तमर सर पढुछो नि केनता पड़ोच केते केते बेल पढुछो ए पढुथिले की नहीं क्या करथिले तमर सर काना करथिले तमर सर बसतिले बसतिले विजुअल ना सोइचन जे सर तमन तो कैरम बोर्ड खेलथिलो तो केते बेल पाठ पढुछो तमर सर केते बेल छुट्टी होचे भाई छुट्टी केते बेल एसी छुट्टी केते बेल एसी 1 बजे 1 बार छुट्टी हेसी ना ଆଉ ଏ ଉପରେ ତ ଆପଣମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ ଏ ଉପରେ ମୁଁ ସିଆର୍ସି ଥ୍ରୋରୁ
ମୁଁ ଇନକ୍ୱାରି କରିବି। ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଆମେ ଯାଇଥିଲେ ଭିଜିଟ୍ରେ ଆମର ଜାନୁଆରୀରେ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼ ଯେଉଁ ଆମର 3ଟା ସ୍କୁଲ୍ ଅଛି ବିଜରାଦର, ଲକ୍ଷ୍ନପଡ଼ା ଆଉ ବେହେରାଗୁଡ଼ା, ତ 4 ଜଣ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଥିଲେ। ସେ ଭିତରୁ 2 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦରମା ବନ୍ଦ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନକ୍ୱାରି କରିବୁ। ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ଆମେ ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଅଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଆଉ ସେ ସ୍କୁଲରେ ସାର୍ 5ଟା ଶ୍ରେଣୀ ଥିଲା ବୋଲି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ 2ଟା କ୍ଲାସରୁମ୍ ଅଛି, ରୋଷେଇ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଗୋଟେ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ସମସ୍ତ ପିଲା ପଢ଼ନ୍ତି। ତାର ଉପରେ ଆପଣ କାଣା କହିବେ ସାର୍? ହଁ, ଯେଉଁ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ପାଇଁ ବି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାଗନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଲିଷ୍ଟ ଦେଉ, କାହିଁକିନା ବ୍ଲକ ସାରା ବହୁତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ବହୁତ ସ୍କୁଲ ଏମିତି ସ୍କୁଲ ବିଲ୍ଡିଂ ଭଲ ନାହିଁ, ବହୁତ ପାଣି ଗଳେ ଏସବୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବ୍ଲକ ସାରା ଏକାବେଳେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ପରେ ବ୍ଲକକୁ 1-2ଟା ସେକ୍ସନ୍ ବର୍ଷକୁ ହୁଏ, ସେ ଭିତରେ ତ କିଛି ହେଇପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ଏଗୁଡ଼ାକୁ କେମିତି ଶୀଘ୍ର ହେଇପାରିବ ବିଡ଼ିଓକୁ, କଲେକ୍ଟରକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲି ମୁଁ ଚିଠି ଆକାରରେ। ଆଉ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ସାର୍ 5ଟା କ୍ଲାସ୍। ହଁ, କିଛି ସ୍କୁଲରେ ଆମର ସିଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେଇଟା ତ ପାହାଡ଼ ଉପରୁ 3ଟା ଅଛି, ଆଉ ମଧ୍ୟ ତଳେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ କିଛି ଅଛି। ସେଇଟା କାହିଁକିନା ମାସକୁ ମାସ ଯେଉଁ ରିଟାୟାର୍ଡ କରିଛନ୍ତି, ତ ଆମର ସେଠି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବାରେ ସେଠି ଟିକେ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟା ରେସନାଲାଇଜେସନ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରୁନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବାରେ ସେଇଟା ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ଅଧିକ ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଛି ଶିକ୍ଷକ ସେଠି ଦେବାର ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଅଛି। ହଁ, ସେଇଟା ଯଦି ରେସନାଲାଇଜେସନ୍ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ସାରା ବ୍ଲକ ହେବ, ତ ଯେଉଁଠି କିଛି କିଛି ସରପ୍ଲସ୍ ଅଛି ସେ ହିସାବରେ ଦିଆଯିବ। ସେ ଗାଁର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ହଁ, ସେମାନେ ବି ଆସିଛନ୍ତି। ସିଙ୍ଗଲ ଟିଚର ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ବି ଜାଣିଛୁ, ଆମ ପାଖରେ ବି ଡାଟା ଅଛି। କାହିଁକିନା ବହୁତ ଏ ବର୍ଷ 27 ଜଣ ରିଟାୟାର୍ଡ କଲେଣି, କିଛି ଡେଥ୍ ହେଇଗଲାଣି। ତ ସେ ଜାଗା ଯେଉଁ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ହେଇଯାଉଛି ସେ ଜାଗା ପୂରଣ ହେଇପାରୁନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷକ ଦେବାରେ। MDM ବି ଠିକ୍ ଦିଆହେଉନି, ମାନେ ଉପସ୍ଥାପନ ଯାହା ଅଛି ତାଠୁ ଉପସ୍ଥାପନ ଅଧିକ କମ୍ ଥିଲା, ଉପସ୍ଥାପନ ଅଧିକା ମାନେ MDM ସେ ଅଛି, ତା ଉପରେ ସାର୍ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ହଁ, ଏଇଟା ବି ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରିବୁ ସବୁ। ଯାହା ବି ଏମିତି ଆସେ ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ପ୍ରଶାସନ କି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପ୍ରତି। ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲକ୍ଷ୍ନପଡ଼ା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆଜି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ। ଦେଖିଲୁ ସେହି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଘୋର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଥିଲେ। ଏପଟେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବୁଲୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଖବର ନେଇ ଆଜି ବିଓଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା ପରେ ବିଓ ସେଇଟା ତଦନ୍ତ କରି ମୁଁ ତାର କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବି, ଆଉ ଯାଇକି ମୁଁ ତଦନ୍ତ କରି ତାହା କିପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବି ବୋଲି ବିଓ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ, ଏତେ ଖବର ପାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଓ କାହିଁକି ଏହି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିରପଦଷ୍ଟା ସାଜିଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କଳାହାଣ୍ଡି ଜୁନାଗଡ଼ରୁ ବାଲେଶ୍ୱର ସୁନାନୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟାଇମ୍ସ ଅନ୍ ଓଡ଼ିଆ।